Okay mga kabiyaheros, mayong hapon sa tanan. So nanapod mi diri umot asa ni nga lugar ni siya. Nga naagya po landmark sa Talakag. Talakag, Miyarayon daw kuno. So dala ni siya gikan sa Tikalaan going to Lantapan. So kung moadto ka og Tikala Lantapan gikan ka og ansa ni Tikalaan diri ka mag-agi ani nga kuan. So tsada kay ilang view. So ilang kuan ri mga gulay gyud, mga grabing gulayan kana nga mga bukid kana puro na siya gulay. Kana nga bukid puro gina siya gulay. Apil diri sa likod mga gulayan na siya. Mga bukid puro na siya mga gulayan. So grabe diri mga kabiyaheros. Ang mga nagpuyo dito mga masustansya kay ilang mga pagkaon. Gulay lang sa kalam mga kabiyaheros. Bisag asa, okay. Kani siya nga highway going to Lantapan, ang diri nga side going to Talakag na siya nga side. Okay mga kabiyaheros, going to Lantapan mi. Okay, daghang salamat. Bye-bye.